রবিবার সকালে কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত লেম্বুতলী চাম্পামুড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় বিধ্বংসী কালবৈশাখী ঝড়ে লণ্ডভণ্ড করে দেয় মানুষের বাড়িঘর সহ রাবার বাগান। রবিবার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এই সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল। অবশেষে সোমবার সকাল 10টা নাগাদ লেম্বুতলী এলাকায় কালবৈশাখী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর সাথে দেখা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর মানিক সাহা। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব, বিশালগড় মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী সহ প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি কান্নায় ভেঙে পড়েন। এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী নিজেও দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং তিনি জানিয়েছেন কালবৈশাখী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে অবশ্যই সরকারি সাহায্য প্রদান করা হবে। ভানু চন্দ্রের রিপোর্ট। नेचुरल कैलामिटीज़ हुआ, मैंने कल न्यूज़पेपर में मैंने देखा। मैं साउथ में था, बात सवेरे मैंने ट्यूशन ले आना आगे जितना मैंने देखा टीवी में इससे ज़्यादा ही देख रहा हूँ। पूरा बहुत सारे घर यहाँ नहीं है, कई तरह में बहुत सारे जगह जो देखा है और मैंने आधिकारिक लोगों को भी बताया, ये लोग भी अपना काम कर ही रहा है। मैंने बताया ना हो सकता है असेसमेंट करके इसको सहायता करें, हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट का जो फंड है उसमें से जरूर करेंगे। और देखिए इसमें तो किसी का हाथ नहीं है, ये हुआ है, आप क्या कर सकते हैं। तो ये सब तो गवर्नमेंट के तरफ से तो जरूर करेंगे, लेकिन बाकी सबका सहायता चाहिए, इसमें सब मिलकर हम लोग के पास रहना चाहिए।